guys sa Robinson Malolos guys. Robinson Malolos. Siya na dahil. Diyan na lang tayo mag-ano. Diyan tayo pumunta. Daddy. Sunod na lang. Ha? Sa sunod. Mag-train na lang tayo. Papunta diyan. Sige. Lapit na tayo. Ulit. Malolos Maternity Hospital. Malolos. Ay, sira. Sira yung loob. Kaling-kaling mo. Sira, hindi sira yan lang. Ano? Ano yan? Hospital yan. Hospital yan? Oh, Malolos Crossing guys. BDO. PDO. PDO. Then sunod Ano yan? ACLC College Malolos guys. 7-Eleven pala yan. Nasa baba. Wala eh. Palawan Pawn Shop. Pag-ibig guys, pag-ibig. Pag-ibig Malolos guys. Pag-ibig Malolos. GBB. Hindi nakasasab. Guys. Yeah, malulus yan. Maui. Sa Malolos na tayo guys. Sa Malolos. Sa Malolos na tayo. Yay! Pauwi na tayo. Yay! Yes. Malayo pa tayo. Malapit tayo sa cruising guys. Sa Cruising. crossing. Lapit na tayo sa crossing. Yes. Yes. Oh, wow. Si Daddy. Daddy, gusto ko makita si Tito. Tawagan mo na yan. Ayun ko tawagan mo nga. Wala pa. Ha? Wala. Tatawag yan? Siya ba tatawag o tayo? Tayo. Sacred Heart Malolos guys. Sacred Heart Hospital guys. Oh, guys, Sacred Heart. Hospital. Motolit. Motolite. Oh, guys, Sagu. Masarap yung guys, Sagu. Jollibee Malolos guys. Jollibee Cruising. Jabili Malolos. Jollibee Cruising guys. Jabili Malolos yan? Jabili Malolos yan? Yeah. Ay, Jabili. Jollibee. Jabili. Diyan ka na lang titira Aslan, no? Ano? Saan yun? St. Mateo Funeral Homes. Yan. Sama may mga kabaong. Lona del Norte. Mercury. Takot si Daddy. Ikaw muna mo. Try mo. Hindi ka Bago to ah. Alin? Ay, oo, ano? Bago to. P&P building. Wow!